घरे खाली निया जारी पड़ी दिए हसर दुनिया जते कभी रुह हसरे जते हसिले तू हसी पारो ना करिबु कहाबु तोर बुआरी समाजर मनीष गुड़ाक आसक्त हो विफल हो सारा पर समय को दोष दे मु गोटाए एमती मनीष जे ना समय को दोष दे पारुछि ना निज को दोषी करी पारुछि केवल सत्यर स्लोगान दे आज मु बंदी जीवन जापन करुछि आउ द्वापर जगर कर्ण परी खोजी चली मो निज ठिकणा हाँ खोजी चली मो निज ठिकणा बंधु आखिर लुह पी देले कहार मेटी न थाए बंधु बंधु बर अंतर तलर कलामुगुनी पतर कांथ दे बही जाइथिबा दुखर झरनाटा ततला पानी परी ए मनुष्य को आंदोलित करी थाए बंधु बंधु ए मनुष्य को आंदोलित करी थाए तुम मुहरे पुणी एक कथा बंधु कहवा बाध्य होउछि बंधु आम विपद बेले आपण महानता देखाई आपण मध्य आज बंदी जीवन बिताउछंती बंधु बंधु मोर मन हेउछि बंधु आपणक महानता निकटरे मोए मथाटा को बारे दे मो जीवनटा को अर्पण करी देबा तुम्हें कांदुछ बंधु तुम्हें कांदुछ हाँ बंधु आपणक परी मो मध्य जड़े एक भिन्न कर्ण बंधु आमे भाई भौणी दुईटा एड़े की बकटे होइथिलु बंधु से बेईमान पाछुआ राजा चक्रांत करी मो पिता माता दुईटा को हत्या करी दैथिले बंधु सारो वृक्ष मूल बेंग बेंगुली परी भाई भौणी दुईटा अपलंक नयन रे चाही रही था बंधु बंधु आती बेले मो मार विकल चित्कार सही न पारी मो श्रावणीटा खूब जोर रे कांदी उठी थिला बंधु तापर कौन करिले जाना बंधु से बेईमान पाछुआ राजाटा छुणी देव बोली मो श्रावणीर पार्टीटा को मो जोर करे जाबुनी तापरे कौन हला बंधु तापरे मो पिता माता दुईटा जीवन हारी देले बंधु पिता माता दुईटार शव संस्कार करने किए से विकल हो गोड़ हाथ धरी मुंडिया मारी बंधु हेले से दिन मो पाखक कहीं आसी नथिले बंधु शेषरे एई हाथ रे गात खोली मो घर भितरे बापा माँ दुईटा पोती देइथिली बंधु
ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ବରଂ ଦୁଃଖ ବେଳେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାହସ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କିଛି ଭୟ କର ନା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ ପାଶେ ଅଛି, ତୁମେ କିଛି ଭୟ କର ନା। এই ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପାପି ଗଞ୍ଜା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କୌଶଳ କରି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କୌଶଳ କରି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ହେବ, ବୁଝିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଗଞ୍ଜା ଗଗେଇ ଏକ ନିଆରା। ବନ୍ଧୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆଦୌ ସହି କରିପାରନ୍ତିନି। ଆମ ଗଞ୍ଜା ଗଗେଇ ନା ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗଞ୍ଜା ଗଗେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ। କିରେ ବସନ୍ତ, ହଇରେ ତେମେ ଦିଟା କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହି କଣ ଉଷୁମ କରୁଥିଲ କିରେ ମୋ ନାଁରେ? କକେଇ ରହ 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 ରହ, କଣ ଶୁଣିଲେ କିରେ ମୋ କାନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ଶୁଣିଲା ଆଜି ମୋ କାନ? କକେଇ କଣ ଡାକିଲୁ? ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲୁ? କକେଇ କକେଇ ଡାକିଲୁ। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ କହିବୁ ମଉସା, ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ କହିବୁ ବାପା, କକେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ କହିବୁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ କହିବୁ ରାଜକନ୍ୟା କୁନ୍ତଳାକୁ ଯେମିତି ଉଷୁମ କରିଥିଲୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ମାଇପୁକୁ ପେଟୁଆ ଗଣେଶ କରିବା ବସେଇ ଦେବୁନି। ଆପଣ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କକେଇ? ଆଉ କେମିତି କହିବି କିରେ ବାପା? କକେଇ ହଁ ହଁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି କକେଇ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। କଣ କହିଲୁ ବାପା ବସନ୍ତ? ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନେକ ଉଷୁମ କରି ସାଇଲୁଣି? ହଁ କକେଇ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ତାକୁ ଦାନ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ କକେଇ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ। ହଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ତୁ ନିଜେ ପରା ତୋରି ତୁଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଉଷୁମ କରିଦେଲୁ। କକେଇ କକେଇ ବୋଲି ଡାକିଲୁ। ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ଏ ଗଞ୍ଜା ଗୋସାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଇରେ କଣ ଗଣ୍ଡିଏ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ଆଇଲେ ତାକୁ ତୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ? ଆରେ ଯାହାଟା ଘରେ ରଖିଛୁ ଗଞ୍ଜା ଗୋସାଇଁକି ଦଉନୁ ଯେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କକେଇ, ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ, ଆପଣ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଏ ବନ୍ଧନଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଆଣି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। କିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଦିଟା କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଜମାରୁ ଉଷୁମ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିବ। କକେଇ ତୁମେ ଦିଟା ତ ଭଲ ଉଷୁମ କରିବାଟା ଭାବିଦେଲଣି। ମୁଁ ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେଲେ ତୁମେ ଦିଟା ମତେ ଉଷୁମ କରିଦେବ। ନାଇଁ କକେଇ, ହଁ ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ମୋ ହସ୍ତରୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ସୁନା ରୂପା ଯାହା ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦାନ କରିଦେବି। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୋ ନାଁଟି ଗଞ୍ଜା ଗୋସାଇଁ। 100 ହାତୀ କି 100 ମେଣ୍ଢା ଏକା ନଢିବ ବାପାରେ ମାଲ ମାଣ୍ଟା, ମାଲ ମାଣ୍ଟା, ମାଲ ମାଣ୍ଟା। ମଣିମାଙ୍କ ଆଦେଶ ବାପା ଅଛି, ତେମେ ଦିଟାକ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସ। ରାତି ପାଇଲେ ମଣିମା ତୁମକୁ ବଳି ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି କକେଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଳି ପଡ଼ିବୁ। ହେଲେ ସେ ସୁନା ରୂପା ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ମୋ ବନ୍ଧନଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ଆଣି ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। କିଛି ଜାଣି ହଉନି,
ସତରେ ଇଏ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ରଖିଛି ନା ଆଙ୍କ ଝିନ ଭିତରେ ଉଷୁମ କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ଛଡ଼ା ଇଆଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ସିଆଡ଼ୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା। ଛଡ଼ା ମୋ ପିଠିକି ତ ମୁଁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଛି ରାଣୀ ପିରି ତାକୁ ବସେଇବି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଥବ ତୋରି ପାଇଁ ଆଣିବି। ନା ତା ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେବା। ସେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଘରେ ରଖିଛି ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି ମୋ ପିଠିକି ଉଷୁମ କରିବି। ଆଉ ବାପା ବସନ୍ତରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ। ଆଉ ଜମାରୁ ଦୁଃଖ କରନା ବାପାରେ। ତୋ ଦୁଃଖ ଆଜିଠାରୁ ଭାବି ନେଇ ଯେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୋ ବନ୍ଧନ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଯୋଉଠି ଯାହା ରଖିଛୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଜମା କାନ୍ଦି ନା ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମୁଁ ଭାବି ନେଇ ଯା କାନ୍ଦି ନା। ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛୁ? ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଉଷୁମ କରିଦିଏ। ବୋଲ ଆପଣ ମତେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦିଅନ୍ତୁ କକେଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବି। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ରଖିକି? ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ଆଣିଲା ବେଳେ ଯଦି ମୋ ହସ୍ତରୁ କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେ। ଠିକ କହିଲୁ। ଏବେ ବାପାରେ ଯୋଉ ଗଜାଇଆ ଟୋକା ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଟିକେ ମାଇକାକର ପଡ଼ିଗଲେ ଧାଇଁବେ ଖାଲି ବୁଧା ନଟିକି ଉଷୁମ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୁ ଏଇଟା ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥା ନହେଲେ ତୋତେ କେତେବେଳେ ଉଷୁମ କରିଦେବେ ତୁ ଜମା ଜାଣିପାରିବୁନି। କକେଇ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଏଇଟା ନିଏ ପିଲା ତ ମୋର। ଆଉ ଯାହା ଖୋଜିବୁ ତାହା ନିଏ। ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ଡେରି କରିବୁନି ବାପା। ନାଇଁ କକେଇ। ତୋ ବାପା ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ କକେଇ କଞ୍ଚା ଗୋସେଇ। ତୁ ଜମା ଡେରି କରିବୁନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଷୁମ କରିଦେବା। ହଁ କକେଇ এই ମୁଁ ଗଲି এই ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ହଇରେ ବସନ୍ତ କକେଇ କ'ଣ କାନ ମୁଣ୍ଡିକି ମାଇଲୁ? ନାଇଁ କକେଇ। କ'ଣ କାନ ମୁଣ୍ଡିକି ମାଇଲୁ? କାନ ଭିତରୁ ହେ ଗଇ ସନ୍ଧିରୁ ବାହାରୁଛି ରକ୍ତ। ନାଇଁ କକେଇ ହାତଟା ବାଜିଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କକେଇ। ଆସ କକେଇ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ରଖିଛି ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଓହୋ ହାତୁଟା ଏମିତି ହଲେଇଲା ବେଳେ ବାଜିଗଲା। କକେଇ ଆ ପିଲାଟା ତୁ ଭଲ। ଆଉ ତୋ ମା ଏମିତି କେତେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିରେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ବାପାରେ ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନା। ଆରେ ତୁ ଯାଉନୁ ସୁନା ରୂପା ଆଣିବୁ। ନାଇଁ କକେଇ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଗା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇବି। ଇରେ ବାପା ବସନ୍ତ କିରେ ହଇରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏତେ ଏକେ ଦେଖିନି ତୋ ବେକରେ କିଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡା ଓହଳିଛି କିରେ। এইটাকে মু ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি সুনাটাকু যেতে খাইবি জমা উষুম হবনি। বললো আপন জায়গা দেখন্তু দে যাও আর দেরি কর না বাপা। তাহলে আপন নেবে। कौन कि मो हाथ घंटा किली तू हेटा तो बोबनी तू कौन ये कपटिया तो सुम कलुनी। ओय मूर्ख केवल तोरी पाई आज पर्यंत मु कारागार रे बंदी होइथिली सेति पाई मु तो केबे न करी भिक्षम। अल्प टिके काठे जा बापा कौन पे मारुचु ना ना कौन पे मारुचु मूर्ख नाई बाहर जिनिस देखले मिटी मारुचु ना निज घरे एंती बाड़ेबाटा शिखिचु।
भलरे कहूची मो बंधुर हस्तर बंधनटा खोलीदे नचत मारु मारु तोते मु मारिदेबी खोल जमा नुहे खोल कहूची जमा सुन करिबिनी ए बसंतटा को मोर जमा सुम करिया को नुह हेटा को जमा मोर विश्वास नाही पिल्ला जाकर तू होचु खंडिए तू गोटे घड़ी रे जन्म हेथु बोली मो बापुची कालिया तोर होचु पकुट सुना तो सुना रूपा टंका पैसा रे जमा माटी नागी नथिबो कि धूली नागी नथिबो हूँ तो बंधन खोली दउची सुना पिलाटी भलिया जाइकी जोठे जहाँ रखीचु नहीं आसबू जा मो बापाटी परा जा हेटा ब्रह्म पैटा मोर से ब्रह्म पैटाटा छाड़ी दे न लो अभिशाप देवी ठिया रे बापा एक बसुथु ए गंजा गोसाई अबे डाक तोर से कुकुर सेनापति को मो श्रावणी को नहीं से क्यों थारे लुचाई रखी डाकेबू ना तोते मरु मरु जीवन रे मरी देबी माल मंटा डाक तो से कुकुर सेनापति को डाक कहूची अब डाक महापुर आपण कोठे अछंती शीघ्र शीघ्र चली आसतु बसंत सुना नेबे ना कालिया सुना नेबे टंका पैसा सुना रूपा जहाँ कि ताहा नेबे आसतु महापुर मो पिता को कही मत तु कारागार बंदी कर रखी से आज मुझे केवे न करी भिक्षा सेनापति अबे कुह मो श्रावणी की नहीं केउठे लुचाई रखी ता विषय रे मते किछि जना नहीं श्रावणी को केउठे लुचाई रखी कह भलरे पचार कह श्रावणी को केउठे लुचाई रखी बंधु ए कुकुर कथा मु बुझुछि तुम्हें गंजा गोविंद कथा बुझ
बंधु तुम्हें पोशाक परिधान कर आउ जते शीघ्र पारिब चलो आम स्थान परित्याग कर चली जावा चलो बंधु जते शीघ्र पारिब आम स्थान परित्याग कर चली जावा केवल तुमरी भाई ए राजा दंडरे छाली भाट मो पाई असंभव केवल तुमरी भाई ए समाज रे मते समस्ते घृणा करन्ते घृणा नाई निश्चय तुम्भ दुई जन को आज मु फांसी खुंटरे टांगेबी मणिमा से दुई जन गले खेवाड़ी आउ एथि भाई दाई किए मणिमा ए निर्बोध गंजा गोसाई दाई मणिमा नाई धन लोभरे सेमानंकु बंदी मुक्त कर दैछि मणिमा नाई गंजा नाई मणिमा अरे लो ए निर्भर ठकू दियो तुम्हें निष्ठुर कथाघात যন্ত্রণা जाओ एक अछि मणिमा गंजा आउ सुम करंतुनी धन लोभरे सेमानंकु बंदी मुक्त महापुरु एबे सुम और करते परिणामटा तोते अछि नाई मोर एक पटिया बोहिलानी महापुरु आउ सुम करंतुनी महापुरु एक पटिया नहीं देखा मणिमा ए पागल ठाकू एठारे छाड़ी दियो चलो से देउई जण केउआडे गले ताकर गति पथ अनुसंधान करी चलंतु मणिमा कारण मेरी से कोई नहीं सकता मैं सल्ला हराम सुना रूपा धरिया थरे जाई छड़ा दीटा को मते क्यों सुमु दे देले किरे छड़ा सुना रूपा देखा नहीं कि टोका पैसा देखा नहीं छड़ा क्यों सुमु दे देले तुम्हें किरे ये बापा बसंत रे ब्राह्मण ऊपर को हाथ उठे चंडाल बाटर गला झुंटी की पड़ी की मरबू
तो माई पर आंत हब रे चंडाल तो माई पर आंत हब এই ছড়া কালিয়াটাকে যেতে কহিল না ব্রাহ্মণ কো হাত উঠানা কি মারনা রে সেই ছড়াটা মধ্যে শুনিলানি ছড়া সেই মধ্যে উষুমুখ দেলা হও এমিতি বাড়ৌ থাকতু এমিতি মিঞ্চাতে সোনা রূপা অলঙ্কার নেইকি গলে মো পিঠিকি মু দেবি দেখিবা মো নাটি হেলা গঞ্জা গোসে শহে হাতি কি শহে মেঠা একা লড়িব বাপারে মাল মাট্টা মাল মাট্টা মাল মাট্টা হ্যালো শুনুন তো